नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला लाड़काना के इलाके भेदी लाशारी में और यहाँ के बासी, यहाँ के रिहायशी, यहाँ के मकीन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। यहाँ के मकीनों से हम बातचीत करेंगे कि असल में ये तनाज़ा है क्या। मेरी तरफ से तमाम गांव वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं सब? ठीक ठाक। क्या मसाइल हैं यहाँ पे, क्या कैसे हुआ? ज़मीन असां जूं आहिनि, असां सां बेवाजिबी विढ़नि था त ज़मीन असांखे ॾियो। असांखे हारको करणो नथा ॾियनि, असांखे घरनि में गोलियूं था हणनि, वॾो असां सां ज़ुल्म कयो अथनि, असांजा माण्हू मारिया अथनि, असां सां वॾो नूंद आहे, असांजूं ज़मीनूं गैराबाद पयूं आहिनि। असां रोज़ीअ जे लाइ वॾो मोहताज आहियूं जो रोज़ी असां करे कोन था सघूं, घर खां निकिरी नथा सघूं। कितने बंदे आपके जो है इस सारे वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं 2 सालों में? कितने बंदे? 7 माण्हू। कितने? 7? 5 आदमी। 5 आदमी आपके गांव के? हाँ, भेदी लाशारी के? भेदी लाशारी। अच्छा, तो इस हवाले से फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से या पुलिस या इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं उठाया गया? नहीं, आपने एहतजाज नहीं किया? हमने एहतजाज किया है और पुलिस को पता है, पूरे एरिया वालों को पता है। तो ये जो ज़मीन है वो लाशारी की है, ठीक है, लाशारी के राइट लाशारी का है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखें, जो उनसे पहले अपना फैसले हुए हैं, किसी बडरे के मोहम्मद उस्मान आलमानी ने किया था, वो मेरे पास यही हैं। आपको मैं दिखाते चलूं तो 21/2/2010 में ये फैसला हुआ है मोहम्मद उस्मान आलमानी का। अच्छा, ये फैसला हुआ है कि ये जो जमीन है, ये रकबा है, ये आपका है? ये जो जमीन है लाशारी की है और वो हकदार लाशारी हैं, और जो उसमें झगड़ा हुआ था, ये फैसला किसने किया था? ये मोहम्मद उस्मान आलमानी ने किया था। अच्छा। हाँ, कल्लोड़ा और लाशारी दोनों तरफ से फरीकैन ने मिलकर एक फैसला किया। एक फैसला किया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? उन पे अमल नहीं हुआ, क्योंकि जो कलोड़े बिरादरी वाले थे ना, वो उन पे अमल नहीं किया और वो लड़ पड़े हमारे से, और वो फायरिंग हुई। उनके बाद जो है वो दूसरा फैसला ये हाजी अल्ताफ हुसैन उनड़, ये मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, ये उन्होंने किया। ये मुतवातिर जो है 2 फैसले जो है किए गए और इन फैसलों के मुताबिक जो है जो ज़मीन का मामला था वो हल हो गया था, लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई थी, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ? अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। उसके बाद फिर आपने इन फैसला करने वाले लोगों से रब्ता किया? हाँ, इस फैसले के बाद हमारे 5 आदमी जो वो एक्सपायर हुए हैं, 5 आदमी। हाँ, ये जो हम अपनी ज़मीनों पे गए थे, वो पहले ही वहीं पे बैठे हुए थे। रास्ते में जब हमारे आदमी गए तो उन फाइरिंग करके उनको मार डाला। और पुलिस आई, फिर पुलिस जिस तरह से आपके लोग जान बहक हुए, अपनी जानों से हाथ धो बैठे, इसी तरह से उनकी तरफ भी लोग मरे होंगे। जाहिर है आपके दरमियान जो एक तनाज़ा चल रहा है, जी, फायरिंग होती होगी, फायरिंग के तबादले में तो जाहिर है कि नुकसान तो दोनों का है। जी, ठीक है। तो उनका नुकसान हुआ है। अभी हुआ है ना? वो हुआ है। अच्छा, वो अपनी जगह पर बाबा, वो अपनी जगह पर ये कहते होंगे ये जमीन हमारी है, उसकी वजह क्या है? जब आपकी है और फैसले भी हो चुके हैं तो उस फार्मर हैं, हारी हैं, वो हारी जो हैं वो अब गन कंधे पे रख के वो चला रहे हैं। वो 50 साल से पहले वो उसके बूढ़े हमारे हारी थे, लेकिन ये उसके जो नौजवान नस्ल। कितना रकबा है जिसके ऊपर कब्जा हुआ? 4000 एकड़ जमीन है उनके ऊपर जो है कब्जा है। मामूली जो है मामूली रकबा नहीं है, 4000 एकड़ जमीन पर कब्जे का तनाज़ा है और 2 मुख्तलिफ अक़वाम लाशारी और कल्लोड़ा बरादरी के दरमियान ये तनाज़ा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल, एक इंतहाई अहम ये उठता है। एक सवाल आपसे, ये 1945 की ये इजाज़तनामा जब पाकिस्तान ही नहीं बना हुआ था तो हमारे को राइट मिले हैं, ठीक, जमीन पर कब्जे जमीन के जो 4000 एकड़ हैं, उनके जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कहाँ से आए? इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, आप देख सकते हैं 1945 यानी कि क़याम पाकिस्तान से कबल की ये डॉक्यूमेंट है और इसके मुताबिक लिखा यही हुआ है कि इस ज़मीन के हकदार जो है वो लाशारी कबीले वाले हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो तय हो गई। लेकिन मुझे ये बता दें कि
جب فائرنگ ہوتی ہے, فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے میری بات سن لیں, جب فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں اطراف سے ہوتا ہوگا. فائرنگ کرنے کے لیے بھی ویپنز چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو وہ ویپنز آپ لوگوں کے پاس ہیں یا چاہے ان کے پاس ہیں, کیا اس کا لائسنس ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہاں بالکل ہیں. لائسنسڈ ہتھیار یوز کرتے ہیں؟ ہاں ہاں. ان کے پاس بھی لائسنس پتہ نہیں. ہمارے سننے میں ایک چیز آئی ہے کہ راکٹ لانچر تک یوز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر مارٹر گولے تک فائر کیے ہوئے. اچھا, ہاں. تو آپ لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں بابا, گولیاں آپ کے گھروں میں بھی آتی ہیں؟ بھائی آپ آگے آ جائیے گا, آپ سے بھی مجھے بات کرنی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑے اسلحہ زیور سمجھا جاتا ہے یہاں پر سندھ میں, ہے ایسا ہے نا؟ کریں مجبوری ہے نا بھائی, ہاں اسلحہ زیور سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بڑا مجبوری ہے, زندگی بچانے ہیں, وہ زمین بھی ہماری ہے. مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے, جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فائر کہاں سے آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کوئی آج سے نہیں رہ رہے, مدتوں سے رہ رہے ہیں نا, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو گھر ہیں وہاں پر خواتین بھی ہوتی ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, تو ان پر جب فائر آتا ہے تو کس طرح سے اپنے ٹارگٹ کو یا اپنے اس فائر سے بچنے کے لیے آپ کاؤنٹر فائر کیسے کرتے ہیں؟ آپ ان کے اوپر جب فائر کرتے ہیں تو کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ سوچ ہم وہ حل ہیں, کیونکہ وہ لڑ کے ہم جو ہیں نا وہ مار بن گئے ہیں, کیونکہ وہ جو گولی آتی ہے نا پتہ چلتا ہے کہاں سے آئی ہو, کس نے فائر کیا ہے. ہاں یہ پتہ ہے تو کس نے فائر کیا ہے, کون ان مورچے میں بیٹھا ہوا ہے جو فائر کر رہا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. اور کس مورچے سے آیا ہے؟ مورچے سے آیا ہے, کس گن کا شاٹ ہے وہ بھی پتہ ہے ہمیں. گولی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے, آواز سے اندازہ, آواز ایک عرصے سے آپ لوگ ہاں فیل کر رہے ہیں. نئی چیز آپ کو بتاؤں, یہ سندھ ہائی کورٹ ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ ہمارے رائٹ میں دیا گیا ہے. یہ دیکھو 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں اسی زمین کے حوالے سے, ان زمین کے حوالے سے. آپ کے حق میں فیصلہ. ہاں یہ سندھ ہائی کورٹ ہے 2005. میرا کیمرہ مین دکھا سکے, آپ دیکھ سکتے ہیں سن 2005 کا یہ فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا, جس کے مطابق یہ لکھا گیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, it appears that the petition themselves have not filed any application to concerned authorities for ٹھیک ہے جی, اس کے مطابق تو یہی فیل ہو رہا ہے کہ جو آپ جو ہے ہمارا کیوں ہم رڑیاں کر رہے ہیں, کرائے کر رہے ہیں, ان کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا رائٹ ہے, اور رائٹ کے لیے کیوں نہ جان چلی جائے. حضرت علی کا قول ہے تو وطن, حق اور عزت کے لیے لڑو, کیوں نہ آپ کی جان چلی جائے. ہم لڑتے رہیں گے کیونکہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارا حق ہے, ہماری عزت ہے, ان کے لیے لڑتے رہیں گے, چاہے یہ 5 آدمی گئے ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ظاہر ہے آپ کا وطن ہے, آپ کا وطن ہے, مجھے اس چیز کا سنو, 10 آدمی چلے جائیں گے لیکن زمین کروڑوں کو نہیں دیں گے, یہ بھول جائیں, یہ دماغ میں ان کی جو ہوا ہے نا یہ نکلنا چاہیے, کیونکہ رائٹ ہمارا ہے, حق ہمارا ہے, کبھی نہیں ملے گی ان کو. آپ کے کل کتنے بیٹے ہیں؟ 3 تھے, ایک گیا, باقی 2 ہیں.